मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हम लोग इस कोयलांचल में जो यूनियन सक्रिय हैं, काम करती हैं, संघर्ष कर रही हैं, और जिन्होंने संघर्ष करके कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करवाया था, आज उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई है। भारत सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया है 500 कोयला ब्लॉक को प्राइवेट को देंगे, और हमारा जो गैस इसका दोहन टोटल प्राइवेट के द्वारा किया जाएगा, मीथेन गैस का दोहन किया जाएगा। तो हम लोग हमारे ऊपर में भीषण संकट की घड़ी आ गई है। एक तरफ भारत की सरकार लेबर लॉज को बदल रही है, 8 घंटा काम नहीं करके 12 घंटा काम करना होगा। दूसरी तरफ हमारा वेतन भी ये 8 घंटा का ही रहेगा, उसमें से एक दिन का वेजेज काट लेंगे। जो मर्जी हो रहा है ये सरकार की तरफ से घोषणा कर रही है। इसके प्रतिवाद में ऑल इंडिया ने डिसीजन लिया है कि 22 तारीख को सब जगह धरना दिया जाएगा। हम लोग भी यहाँ पर आपस में तय किए हैं, AITUC, C2, HMS, BMS, INTUC, UTUC, TUCC, हम सारे लोग यहाँ पर हैं इकट्ठे हैं, और हम लोग मिलकर तय किए कि 22 तारीख को सुबह में हम लोग रविंद्र भवन के सामने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सुबह 10 बजे से धरना देंगे। और धरना हमारा जब तक चलेगा धरना हम लोग शाम तक चलाना चाहते हैं, तब तक धरना चलेगा। देश के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। हमारी संपत्ति 100% विदेशियों के हाथों में रहेगी, तो अंग्रेज थे उसका हम गुलाम थे, वैसे ही रहेंगे। तो सारे लोग गुलाम बनाए जाएंगे, विदेशी कंपनी आएंगी, सबको गुलाम बना के रखेंगे। आज आप देखते हैं कोरोना की महामारी में चीन से कैसे भाग के आ रहे हैं लोग, दूसरी जगह से भाग करके 6 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर देश में आ गए। वहाँ उनको रोटी दाना पानी नहीं मिलता है। अपने देश में भी हम लोग मजदूर नहीं हैं, हम लोग भिखारी हैं। भिखारी की तरह लाइन में खड़े होते हैं और हमको भीख दिया जाता है, खाने के लिए दान दिया जाता है। ये हम लोग को आघात लगता है कि हम लोग देश की संपत्ति को सृजन करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे साथ में भिखारी जैसा बर्ताव किया गया। जब एक दुर्भिक्ष आ गया, एक बीमारी आ गई, तो हम देश के नागरिक नहीं हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और हजार मजदूर सड़क पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा आप देखेंगे, जन्म लेने के बाद ही बच्चा उसके गोदी में चल रहा है, पैदल माँ लेकर के चल रही है, कोई बक्सा पर सुला कर लेके जा रही है। भीषण खराब अवस्था है। जो श्रम करने वाले हैं, पूंजीपति लोगों का तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना हमारे देश की इकोनॉमी थी उसका मेजर शेयर इन लोगों ने लूट करके ये लोग बैठ गया, और कोई देश में मौज कर रहा है, कोई विदेश में मौज कर रहा है, और सरकार उसको खाता से उसका नाम काट दे रही है, उसको मुकुब कर दे रही है, छोड़ दे रही है। ऐसी अवस्था हमारे सामने लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम लोग संघर्ष कर जाएंगे। यही हम सब यूनियन के नाते सब तय किया है। देखिए क्या है कि मजदूरों के हित में भारतीय मजदूर संघ हमेशा काम किया है, आज भी करेगा, आगे भी करेगा। मजदूरों के ऊपर कुटहरा घात अगर जब भी आया हुआ है, FDI आया था उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया, NCW10 में भी कुछ असुविधाएँ हुई थी जिसमें भी हम सभी लोगों ने विरोध किया। BMS हर समय मजदूरों के साथ है। सरकार चाहे जिसकी भी आती रही हो, हम सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन कभी नहीं करते। अगर मजदूर के ऊपर जो कुटहरा घात किया जा रहा है, 500 ब्लॉक बेचा जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। संजय पांडे, संगठन मंत्री, खान समी कांग्रेस, BMS ECL। इनवॉल्वमेंट ऑफ वर्कार्स আমার 5-5.5 লাখ লোক অল ইন্ডিয়াতে ছিল, আজকে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে 2 লাখ সামথিং। আর এটার সঙ্গে ডিফারেন্স হচ্ছে যে এইটা একটা কোর ইন্ডাস্ট্রি, অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো কোর ইন্ডাস্ট্রি নয়, কারণ কয়লা না পেলে গোটা ভারতবর্ষ বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমরা লড়াই করে যে জিনিসটা আদায় করেছিলাম, এই গভর্নমেন্ট এসে সেইটাকে খতম করে দিচ্ছে। এইখানেই আমাদের ধাক্কাটা লাগছে। দুটো জিনিস, এক কোলে এটা করছে, প্লাস লেবার অ্যাক্টগুলো অ্যামেন্ড করেছে। এতদিনের যে লেবার অ্যাক্ট সেগুলোকে চেঞ্জ করা হচ্ছে। সেই জন্যেই আমরা এই লড়াইটাতে থাকছি, এবং এই লড়াইটা আমরা নিয়ে যাব আগে। কারণ অলরেডি FDI এগেনস্টে আমরা একদিন কোলে স্ট্রাইক করেছিলাম, খুব সাকসেসফুল স্ট্রাইক করেছিল, এবং মজদুর সাথ দিয়েছিল, এবং এটাতেও মজদুর সাথ দেবে, এটা আমি বলতে পারি। আমার নাম চণ্ডী ব্যানার্জি, কোলিয়ান মজদুর 926 জেনারেল সেক্রেটারি। প্রতিবাদটা হচ্ছে ন্যাশনাল ওয়াইড, খেয়াল করবেন এই প্রতিবাদটা ইতিমধ্যে
ন্যাশনাল লেভেলের সবকটা সেন্টার ট্রেডার বসেছে, তারা কর্মসূচি নিয়েছে 22 তারিখে গোটা দেশ জুড়ে। বিশেষ করে এই সমকানুন এবং আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে একটা করে 22 তারিখে ইতিমধ্যে কর্মসূচি গোটা দেশ জুড়ে হবে। তার অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা এখানে বলেছি সমস্ত সেন্ট্রালে যতগুলো আছে তাছাড়াও তার বাইরেও যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে তাদেরকে আমরা ডেকেছি, তাদের সঙ্গে পরামর্শ চলছে যাতে করে আমরা ঐক্যবদ্ধ একটা প্রতিবাদের জায়গাতে আসতে পারি 22 তারিখ, সেই চেষ্টা চলছে। আমার দেশের সম্পত্তি যদি চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কী থাকবে, তাকে কী ওয়ার্কার কোথায় কাজ করবে, কী করবে তার কোনো কিছু স্থির নাই। কিন্তু একটা খেয়াল খুশি মতো এই সমস্ত চলছে, গত কয়েক বছর ধরে চলছে। আর এটা আমাদের কাছে, বিশেষ করে কোল ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কারের কাছে এটা কোনো নতুন কথা নয়। ইতিমধ্যে বহুদিন বহু প্রতিবাদ হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রামও হয়েছে, আমরা করেওছি এবং সেটা আমরা চলছে এখন। সেই জন্যই আমাদের কাছে এটা কোনো নতুন কোনো ব্যাপার না। এটা হচ্ছে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, পরিষ্কার কথা, গরিব মানুষকে ওয়ার্কারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এসব করা হয়। অনেক করা প্র্যাকটিক্যালি তার থাকছেই না, মিনস অফ লাইভলিহুডও থাকছে না, সেই জায়গাতে চলে যাচ্ছে। তো পুরোপুরি বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে, তাদেরকে কবজা করার জন্য রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে। 15 সালে পাস হয়ে গেছে, 15 সালে উত্তোলন, তার বাণিজ্যিকরণ এবং হচ্ছে আপনার সমস্তটাই তিনটে না 15 সালের থেকেই তো শুরু হলো, আইন তো পাস করে 15 তারিখ থেকে শুরু হলো। সেটা আমরা এই সুযোগে আর কি, এই লকডাউনের সুযোগে এবং এটা একটা ধোঁকা দেওয়ার জন্যে পরিষ্কার কারণ ডিরেক্ট করবে। भारत सरकार कल के जो घोषणा करल তাতে আমাদের দেশে যে কোল ব্লক রিজার্ভ আছে, আমরা আগে 6 লাখ শ্রমিক দিয়ে যে কয়লা তুলতাম, আস্তে আস্তে রিটায়ার্ড হয়ে তার সংখ্যা 2 লাখ কাছাকাছি চলে এসছে। আর প্রোডাকশন তখন থেকে 20 গুণা বেশি বেড়েছে। তারপরেও গভর্নমেন্ট আমাদের স্যাটিসফাইড হচ্ছে না। নতুন টেকনোলজি আনার ব্যাপারটা সেটা মদত করছে না, গভর্নমেন্ট মদত করছে না। বিশেষ করে পুরনো টেকনোলজিকে নিয়ে আমরা প্রোডাকশন যত দেশের কয়লা দরকার সব দিয়ে চলে যাচ্ছে। এখন সরকার দেখছে কি এটা তো এরা করে দিচ্ছে, তাহলে প্রাইভেট কী করবে? প্রাইভেট পার্টিগুলো এদের উপরে দবাব দিচ্ছে এই গভর্নমেন্টের উপরে। তার বদলে এরা বলছে 500 কোল ব্লক আমরা প্রাইভেটকে দেব। তারা প্রাইভেট কয়লা তুলবে, বাজারে বিক্রি করবে, সরকার না, আমরা সরকারকে দিচ্ছি, ওরা তুলে খোলা মার্কেটে বিক্রি করবে। তারা ওদের সঙ্গে কম্পিটিশন করে আমাদের তো চলতে পারে না, কেন আমাদের অনেকগুলো ল আছে, বাইন্ডিংস আছে, তাদের কিছুই নেই। আপনারা দেখছেন এই লকডাউন পিরিয়ডে শ্রমিকদের কী অবস্থা হচ্ছে, এটাই ওদের হবে। দিন আনবে, দিন খাবে, তাদের কোনো সামাজিক কোনো সুরক্ষা থাকবে না। 22 তারিখে একদিনে ধারণা দিচ্ছি, তারপরে আমরা ঠিক করব। ভারত সরকার যদি না ব্যাক করে, লেবার ল যদি না যা ছিল সেগুলো যদি না করে দেন, তাহলে আমরা অল ইন্ডিয়া স্ট্রাইকে যাব। আর একদিন না, কয়লা অল ইন্ডিয়া স্ট্রাইক যদি কন্টিনিউয়াস চলে যায় তো গোটা দেশ অন্ধকার হয়ে যাবে, আর এই মোদি গভর্নমেন্ট টিকতে পারবে না। এই জন্যই আমরা এই আন্দোলনগুলো করছি, আমাদের কার্টেলমেন্ট যেন না হয়, আমাদের যা পাওনা সেটা আমাদেরকে দিতে হবে। আজকে AITC ছিল, C2 ছিল, HMS ছিল, BMS ছিল, UTUC ছিল, TUCC ছিল, আপনি ছুটে যে বাদ পড়েছে UTUC বলেছি, UTUC। আর এই আমরা সকলে এটা ছিল। আমাদের ইউনিয়ন থেকে আমার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, আমার কোঅর্ডিনেটর AITC, আর HMS, BMS, এদের UTUC সকলেই আমাদের সহযোগীরাও সঙ্গে ছিল। তাহলে মূল প্রোগ্রাম আজকে আলোচনার মূল বিষয় হলো ধর্না। মূল বিষয় হলো ধর্না। কোথায়? ধর্না রবীন্দ্র ভবন সামনে 22 তারিখে সকাল 10টা থেকে।